Hai guys, welcome back to my channel Kiki Matic. Bersama dengan tim kru Kiki Matic, Bang Komeng, driver pilot daratnya, Bang Ronai, halo. Oh, Pilot drone, Bunda, kameramen sekaligus editor. Ikuti terus perjalanan dan keseruan kami bersama kru Kiki Matic. Let's go. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Indah sekali guys perjalanannya, asli ini. Ini saya jalan masuknya dari daerah Loji Kerawang nih guys, melewati perkampungan yang berbukit. Tapi lumayan, jalanannya di sini sudah bagus, sudah dicor. Ada sebagian yang rusak, tapi tetap di sini harus hati-hati guys, karena tikungannya juga lumayan tajam-tajam guys. Nih jalanan sebelah kirinya nih guys, bikin segar mata, benar-benar indah. Hai guys. jadi kita belum 2 kali di situ. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. Ini sudah masuk ke daerah Purwakarta guys. Sebentar lagi masuk ke Waduk Jatiluhurnya. Oh iya guys, tolong dibantu di like ya, di subscribe, tekan tombol notifikasinya, komen dan share-nya. Terima kasih. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. Sampai juga nih di Waduk Jatiluhur. Ini ada di sebelah barat ya guys, namanya Paranggombong. Admit that I'm Biasanya kalau hari Minggu dipenuhi dengan orang yang camping nih di sebelah kiri nih. Indah sekali guys, tuh lihat pemandangannya. Indah sekali di sini. Cuman ini kenapa ya? Jalanannya rusak sekali di sini. Tidak diperbaiki, jalannya rusak sekali. Ikuti terus ya guys perjalanannya. I need to fight, I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Akhirnya sampai juga nih guys tempat yang dituju. Pemandangannya paling indah di area sini nih guys. Sangat indah sekali. Nanti saya mau bikin kopi guys. Admit that I'm afraid. Sekarang bikin kopi dulu guys.
Mantap. Sekarang saatnya saya mau pulang guys, karena di sebelah sana itu udah kelihatan gelap sekali. Ini kalau udah kehujanan repot, karena tadi ada satu jalan yang longsor guys. Takutnya udah nggak bisa dilewatin lagi. Oh iya guys, ikuti terus perjalanannya guys. Saya akan menyuguhkan pemandangan yang sangat bagus sekali. Sudah gelap sekali di sana. Di sini jalannya benar-benar rusak di sini, guys. Harus hati-hati nih di sini. Bang Komeng. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan saya di Paranggombong, Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.